বাবুরে আর কাগজ আর আজ্ঞা মানে সেটা কইবে কেন বাদ্যকার কেনটা বুঝাউছে আর কার হাত কিলোর জানে ভাঙবে সে বাবু আজ্ঞা মানে বিচার করবে আরে কাগজ আর बाबरे मैं प्रश्न बना देथिनी कार्तिक मासर चतुर्दशी के हां चतुर्दशी बोले करे क्वेश्चन में बोली हां मेरे पास खाना पूछ ले हां कार्तिक राहस की काना दे बोले गाव के बाबूरे गुरु माने बैठछो तमे पहला काना कहलो के बहुत हमरा उत्तर कहलो उद्यापन नारायण करथिले मैं उद्यापन रो कथा पचरैथिनी आजी जन चतुर्दशी का पारी चतुर्दशी के करथिला के नारायण आज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारायण बोलते विष्णु ब्रह्मा विष्णु इमेना होतन तीन भाई बढ़िया कथा के कहले बाबू हो कि मारकण सब उत्तर दे जाऊ के बाबू अपने प्रश्न करी छ रामायण के कहला जे कांड करा गेला रामायण के कांड में करा गे रामायण होचे रामायण सत्र प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद बोली कर अछि खंड बोली कर सतिर अति सुंदर सुंदर पद थिसी सुंदर सुंदर सतिर गाना बजना बढ़िया टॉपिक अछि बोली सतुना सुंदरा कांड दिया हला सुंदर कांड और गोटे प्रश्न मोर बहन तुम्हार उत्तर सेटा हो कि नहीं हो सेटा हमने तुम्हें तोला बस हाथ कना होले सामने से रहबो हां रामायण के केन कांड बोली छ सेटा रामायण बोली ना है कांड कहला रामायण का हला जे बोली अलगा के तुरंत कहला जे बोली इदा बोल कहला अरे बाबू तुम्हें प्रश्न उत्तर देने पाला कमिटी आगे मन को नमस्कार तो आज ही होचे वैकुंठ चतुर्दशी प्रश्न भी कली उत्तर देने पाला आज होचे वैकुंठ चतुर्दशी विष्णु चतुर्दशी तो बाबरे विष्णु भगवान गान धरि छ शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र केंटा चक्र कहत्र केंटा पद्म क्षेत्र केंटा गदा क्षेत्र केंटा चारटा क्षेत्र करबो बाबरे विषय आपके आत्मा शंखर अन्य नाम कणा चक्र अन्य नाम कणा जन गदा धरिछन गदार अन्य नाम कणा शंख चक्र गदा पद्म बाबू जे कि विष्णु धरिछन बाबूरे आज्ञा गुरु माने बैठन निराकार विष्णु के तार आकार नेनो बाबू मानवा विष्णु के हमें जते बेला आज्ञा अष्टपहरी की 16 परी नाम यज्ञ करछु हमें छपना पटी जबे जते बेला हमें मंदिर स्थापन करछु इटा होचे मानसिक पुंज बाबू जेंटा के ब्रह्म निरूपण जेटा प्रमाण करछे किंतु शंख चक्र गदा पद्म इटा होचे मानव विष्णु एवं निराकार विष्णु के तार आकार नेनो बाबू शून्य शून्य महाशून्य शून्य पर निरंजन वाला तार आकार न आगे निराकार विष्णु बहुत कथा कहबार के पड़छ मामले विषय आना वैकुंठ चतुर्दशी बाबद आना आज्ञा मन को मैं फोन करी थी विषय किसी नहीं देगा आज ही वो कही से मैंने हमें जहाँ जाने छो आज्ञा मन को कोला देखामो जो नहीं जानमो माफ
করবে বলে আমার আশা তথা বিশ্বাস এমন্ত বিচারি প্রভু নরহরি গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে এমন্ত বিচারি প্রভু নরহরি গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে গরুড় বাহনে গলে মতরে আসিল দাসি কলে আর লিঙ্গ পূজা আরম্ভিলে লিঙ্গ পূজা আরম্ভিলে লিঙ্গ পূজা আরম্ভিলে লিঙ্গ পূজা আরম্ভিলে এ বাবু যেତେବେଳେ বিষ্ণু ভগবান গরুর বাহନରେ ଯାଇଥିଲେ মোর বন্ধের বুঝন নাই বলছন গোটা গোটা বুঝা নাই বাবুরে গরুর বাহନରେ ଯାଇছন মর্তকে আইছন বাবু সেনে কাଣା হয়েছে বদরা বদরা আবার কথা আর শিবঙ্ক সহস্র নাম জপিনা চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে শিবঙ্ক সহস্র নাম জপিনা চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে চতুর্দশী রাত্র কালে সহস্র পদ্ম জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে সহস্র পদ্ম ফুল যে আনিল জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে জগধানরে বসিলে আজ জরাসন্ধ বধ করি তুলসী के जन्म कले नहीं हुए सती बनाले नहीं हुए आज होचे बाबू हमें होचु कलाकार जहन हेले बिल अल्प किछि जेता टेंशन लागी आइछु आज्ञा मनकर पैसा माफी नहीं पड़ी बाबू रे हमें चतुर्वेशी बाबद रे आइछु इना चतुर्वेशी बाबद रे हमार कथा हैं जहां करबो क्लियर क्लियर बाबू रे विष्णु भगवान गरुड़ा बहाने जइछन लिंग पूजा करिछन शस्त्र पद्म आनिछन शस्त्र पद्म आनिछन बाबू रे जगत ध्यान रे बसिछन जगत ध्यान रु इनु काना हेबा विषय मोर बहन टिके उतराबे ओ ए पिले पिला मानबो तो काहार गोटे धर्म আছে বাবু তাঙ্কর বিষয় গাইবে কিন্তু আমার বায়কর গোটে ধর্ম আছে আমি বাদ্য কিছু পরিবেশন করমা গুরু মানে বৈশ্বর বাবু আজ্ঞা মানে সম্পু দেখবার লাগি আইছন পিলা মানকু দেখবার লাগি আইছন গায়ক বায়ক দেখবার লাগি আইছন আর টেকনি মানকু দেখবার লাগি আইছন হ্যাঁ তেমনি বাদ্য খন্ডে পরিবেশন করমা আমি বাবু হইছে প্রথমরে বাবু গুরু বলছন কিন্তু প্রথমরে কানা প্রথমে ভূমিদৃষ্টম চিত স্থানম দেহি বসুন্ধরি তৃতীয় দণ্ডবশ্চৈব শ্রী গুরু পরমেশ্বর বলা पहला भूमि पूजा कर्मा बाबू रे पहला माटी माता के दर्शन कर्मा नमस्कार कर्मा बाबू इदा बेला हमर बाबू रे भूमि शुद्ध श्लोक बाबू और मृदुंग नमस्कार श्लोक केंटा मृदुंग ब्रह्म रूपिणी लावण्यर समाधुरी सहस्र गुण समायुक्त मृदुंगाय नमो नमो इदा होते मृदुंग नमस्कार श्लोक बाबू हिरो दापुरात्मा गुरु के हके केंता আছে गुरु वंदना
ବିନା ପଡିଲେ ସେଟା ମାହା ଉଡବା ଲାଗୁଛି ଏ ଟଲବା କାଣା ଅଛି ଟାଇମ୍ କେନ୍ତା କରି ନ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ବସିଯାଉ আসবা হিরো হাত কা বলছে আজ্ঞা মন ভগবান না পড়ে অটোমেটিক জানবে থাকবার না কা বলছে থাকা দরকার বলা হাত কা বলছে ଶୁଣ হ্যাঁ আজ্ঞা ଗାୟକକୁ ଗାୟକ হ্যাঁ হ্যাঁ ଉତ୍ତର ଦିଆ ଦଉଛି ଯାହା କାହା କହିବ হ্যাঁ আজ্ঞা ବାୟକକୁ ବାୟକ বায়ক আমি না ତମେ কই ଗାୟକ କହିବ ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। କି ସେ ଗାୟକ କହିବ নাই 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 সম্পূর্ণ ফেল কথা আমি বায়কে বায়ক গায়কে গায়ক পিলাকে পিলা টেপিনি কে টেপিনি হ্যাঁ 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 বাবুরে হ্যাঁ বন্দে বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ বলবা হ্যাঁ হ্যাঁ গুরু ঠিক কହୁଥିଲେ হ্যাঁ তা বলছে বন্দে বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ যেনটা পুরা কহিদবা আজ্ঞা সেটা হাতে বাজি তোমার কথা বাজু বাজু এ হরমোন হো হ্যাঁ হ্যাঁ ইলা তেলে তেলে দিছো আসি যাও কা বলছে বন্দে বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ বলবা শত শত বার বধার বিন্দে বলবা হিরো হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণর মন হরবান নাই হ্যাঁ তাহলে 4000 টাকা নেবি হ্যাঁ গোবিন্দ গোবিন্দ ধ্যান রে বলবা হ্যাঁ বাবুরে হ্যাঁ আজ্ঞা মানে তার ঘাত মানে আছে 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 তার আড়ি মানে আছে তু আছে হার মানে কিনারবার পড়বা হ্যাঁ হিরো হ্যাঁ মাইক্রোফোন বদলা দেখিব কা বলছে হাত কা বলছে বাবুরে কেনতা আছে কেনতা আছে না আমার ভাগ ভাগ কেটে দেখমা হ্যাঁ যাও যাও আজ্ঞা মানে ঠিক বলে গুরু মানে হ্যাঁ যে আমার ভাগ ভাগ কেটে প্রশ্ন দেমা হেতে হ্যাঁ আমার ভাগ মধ্যে দেমা হ্যাঁ। কিন্তু বাজল্য কথা নাই কহু না কহো যেটা বি কহমা মৃদুং বাদরে করমা হ্যাঁ। শ্লোক মাধ্যমে অনুবাদ করমা হ্যাঁ 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 অনেক ভাগ মানে যেমন বাজল্য প্রশ্ন মানে করছন হ্যাঁ হ্যাঁ গুরু মানে কইছন হ্যাঁ যে আজ্ঞা আমি গুড়ে গুড়ে বায়ক হ্যাঁ যে বায়কর অন্য নাম কানা কানা হ্যাঁ হ্যাঁ যে বায়ক বলছন এ বাহাগ বলছন হ্যাঁ বায়ক বলছন হ্যাঁ। এ মৃদুঙ্গিয়া বলছন হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ ফেল হ্যাঁ যে বায়কর অন্য নাম কানা কানা এটা বহি পুরাণ দেখি কহমা আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ভাই যদি না কই পারলে হ্যাঁ সে উত্তর আমি বাকে পড়বা হ্যাঁ যে বায়কর অন্য নাম কানা 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 বাচ্চার